তুমি হরপনি ইন্ডিয়াতে কানিয়ান্য আদাম আগে যে আদামানরে করোড়পতি আর মিলিয়নার আদামোহন দি ইন্ডিয়ান ভিলেজ অফ মিলিয়নার যে আদামানত একসময়ত ক্রাইম বেজদ জ্বর হম দিদু পানি হত্য দ মানুষচুন পড়ালিকা সমদাত টেঙা পুজি হামেবার ফত নতে দ মানুষচুন সে জায়গাত থেবার নসে দাক টাউনত সিটিত মানুষচুন মাইগ্রেশন দাক সে আদামত এতকানি প্রবলেম ইউ ikke se adaman hene worldwide ekan famous model bileji e adaman banade har batch contribution elo ezo surutun sururi e adamo azol nang olode hiware bazar nang sunine honodin tumi monana uccu yen ekan bazar azole olode yen ekan adam e adaman olode ahmednagar district obidre eje maharashtra idu একান সার্ভে অনুসারে ইবদলতে 305 ফ্যামিলি তান আর 1250 মানুষ তান একান ইন্টারেস্টিং কোয়েশনে যেতে মনোবিদিরি 90% গরিব আদামান ইকে হেনে কান মডেল ভিলেজই তাইবত এন্ট্রি আদিলতে মিস্টার পপত রাও বাগজি পাওয়ারে আর্লি 90s এ আদামানো ব্যবস্থা বহুত খারাপ এলো 90% ফ্যামিলি বিলো ডিপ পভার্টি লাইনত এলা एको प्रॉब्लम मानुज पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट गुच्चे मिस्टर पपत राव पावारे 1989 ग्राम पंचायत इलेक्शन लरे से परते जिदी जुदाय एको हेटमैनय आदामत एको वेल एजुकेटेड आरो रिस्पॉन्सिबल मानुजो अनुसारे ता आदामो कंडीशन आन दिगिने तार जे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे तैसेनी गमेदालर ने पाले आदामो हेटमैन उयेयु ता मेनली ए फाचनामत फोकस गुच्चे बेगो पास अलते स्कूलानीते अपग्रेड गुच्ची जेने इक्को गुरो क्वालिटी एजुकेशन इक्वली पानतारा नंबर 2 बेकुनते मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल गुरिदे आरो जित्तुर निशा जिनिस आगे जेन्ये मद ब्रांडी बीड़ी सिगरेट तैसेनी आदामत बिजाना बैन गुरिदे नंबर 3 जे आदामत पानी हत्ता एलो सियानते जरो पानी होरे नै से पानियन गमेदाले यूज गुरने सियान सॉल्व गुच्ची आरो बेकुनरे एवर गुच्चे दे पानी एने बादे वेस्ट नगरी बाते नंबर 4 आदामत जे पानी हत्तो आगे सेन देने ऑन फल फ्रूट आरो तन पात पानी होम लागे ऐसे नि आइडेंटिफाई गुरिने जेनी पानी होम लागे ऐसे नि प्रोडक्शन करो फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेप लुयन देवलते सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लगे एनवायरनमेंट नो सत्तिते बाते डिफोरेस्टेशन अर्थात गाछ बाछ हावाना टोटाली बैन गुरी दन आरो गोदा दामबो मिलिमलाय 10 लाख गाछ लागे दन न्यूज रिपोर्ट अनुसारे आदामन एवरेज 3000 टेंगा माजे हामान आजीबो फार्मर मिलियनर युन पंजाब फैमिली 10 लाख ओरे एनुअली टेंगा हामान ए आदामान ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुए दलते अर्ली 90s completely remarkable change हुए दलते 2000 मिस्टर पपत राव पावारे सोसाइटी पर इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन दिने 2020 फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद आदायदुरी सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड पद्मश्री पी ए ভিডিওবতুন্দ অনেক লেসন আমি শিখি পারি কিন্তু ইকো লেসন আমার শিখানা অনেক ইম্পর্টেন্ট আগে জানিয়ে ইকো ওয়েল এডুকেটেড মানিয়ে গোদা আদামান ট্রান্সফর্ম গুরি দি দ্যাটস দি ট্রু পাওয়ার অফ রিয়েল এডুকেশন ভিডিও দোলার ইনফরমেটিভ পেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেল हमका सब्सक्राइब गुचु जेने नो वीडियो डाली मु बेगो आकर तो बरा लास्टली हम बे जुजु अरे बेकुनरे फत करू